नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही वीडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज वृष, धनु और मीन राशिर खातबार अटे। आज कलम शाग न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पिला मानक कार्य संतुष्ट हेबे। आर्थिक स्थिति संतोषप्रद हेबो। कौनसी रोचक व ज्ञानवर्धक साहित्य प्रति मन पड़ाइबे। व्यवसाय क्षेत्र में अर्थ को भगवान ज्ञान करी विवादमान परिस्थितिर भी सम्मुखीन हेबाकू पड़ी मध्य पारे। परिश्रम एवं मेहनतर परिणाम मिली मध्य जीव, किंतु आय व्यय तालमेल रहिबो मध्य नाही। दूरेई जाइतिबा बंधु माने पुणी निकटवर्ती हेबे। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक स्थगित थिबा कर्मटी पूरण हेबा पई आर्थिक संकट दूरेई जाई मध्य पारे। जदि कौनसी नूतन योजनार क्रियान्वित करने को चाहूँगी ताहले आगे नब मध्य उचित। परिवार जनक उन्नति रे आनंदित मध्य हेबे। स्वार्थ प्रवृत्तिर शिकार होई संपर्कर मधुर स्वाद अनुभव मध्य करिवे। जो जिनिस पाइबा पई चिंता करुतिले ताहा निश्चित भावे पाई मध्य पारिबे। स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेबो। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक परिवार सदस्यों सह संबंध आपणकर दृढ़ मध्य हेबो। नुआ ज्ञानर वृद्धि हेतु प्रचुर धन लाभ हेबो। आवश्यक अर्थ आदान प्रदान सुचारू रूप से होई मध्य जीव। राजनैतिक क्षेत्र में समस्या सुधारी नेबा फल आर्थिक समस्या आपणकर समाधान मध्य होई जीव। अति सहजरे बाकी थिबा अर्थ पाई मध्य पारिबे। उच्च शिक्षा क्षेत्र को मुहाई मध्य पारिबे। परिवार संपर्कों कौनसी घटना जोगु व्यतिव्यस्त मध्य होई जीवे। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक अटकी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न मध्य होई जीव। उन्नतिमूलक पदक्षेप नेले जसमान प्रतिष्ठा मध्य मिलिबो। नुआ लक्ष्य पूरण करने पाई साहाय्य सहयोग मिलिबो। शत्रु माने आपणकर आज दूरेई मध्य जीवे। कार्य क्षेत्र में पद उन्नतिर संकेत पाइबा सह सुख शांति आपणकर वृद्धि हेबो। छात्र छात्री में उच्च शिक्षा लाभ पाई प्रस्तुत मध्य हेबे। कर्मचारी मानक भरोसा कले कौनसी प्रकार असुविधा हेबो मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप असहाय लोकों को साहाय्य करंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक समस्त कार्यक्रम सुरुखुर पूर्ण मध्य होई जीव। सामाजिक भावमूर्ति सुरक्षा मध्य हेबो। आकस्मिक अर्थलाभ सुनाम प्राप्ति एवं सम्मान वृद्धि हेबो। निजर आवश्यकता पूरण दिगरे गुरुत्व मध्य देवे। पारिवारिक क्षेत्र में आत्मसंतोष लाभ हेबा सह गुरुजनकर सहानुभूति उपलब्ध मध्य हेबो। व्यवसाय उन्नति सहित अनेक सुविधा सुजोग प्राप्ति मध्य हेबो। पूर्वर करितिबा कामर शुभ सूचना शुणिबाकू मध्य पाइबे। प्रतिकार स्वरूप मयूर चंद्रिका पाखरे रखी यात्रा करंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक सामाजिक स्तर में सहनशीलता गुणरू प्रशंसित मध्य हेबे। व्यवसाय मानकर कारोबार बढ़िबा सह मन मुताबक लाभवान हेबार संभावना मध्य अछि। वृत्तिगत कर्म को अधिक गुरुत्व दे कर्म क्षेत्र में समस्त मेल रही प्रशंसित मध्य हेबे। राजनीति क्षेत्र में बेस आनंद अनुभव मध्य करिवे। विद्या क्षेत्र में उन्नति हेबा सह मन खुशी मध्य रहिबो। भावनार वस्तुभूत होई आमीन जामीन मध्यस्थ आपणकर ठीक हेबो मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु। यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक व्यवसाय रे साहाय्य सहयोग मिलिबो। प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में विजयी मध्य हेबे। दाम्पत्य सुख रे प्रसन्नता अनुभूति हेबो। प्रियजन मानक सह मिलन हेबा फल अटकी कार्य पूरण हेबा सह उत्तरदायित्व बढ़ी मध्य जीव। आर्थिक परिस्थिति उत्तम थिले मध्य बासन भूषण रे अधिक व्यय मध्य घटिबो। गृह उपकरण क्रय मध्य करिवे।
ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଆ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସେବକ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ସେବା କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଶଳ କ୍ରମେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକିଏ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ନିନ୍ଦିତ ବା ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଗତିର ପାଦକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭିଡ଼ି ଧରିବା ଫଳରେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାର ଦିଗରୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଜି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଫିକା ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।